بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من حلقات قناتكم التعليمية بأمشان. بداية رمضان كريم، تقبل الله صيامكم وقيامكم بمزيد من الأجر والثواب إن شاء الله. في هذه الحلقة إن شاء الله غادي نخدموا تمرين في الترموديناميك، لأن مدة طويلة ما خدمناش شي تمرين في هذه المادة. التمرين غادي يكون عبارة على une étude d'une turbine à gaz، واللي غادي تلقاوه ان شاء الله ديجا ديسپونيبل في المدونه ديال بي ام شان. دونك التمرين هو هذا. لو لين ديال المدونه غادي نخليه لكم ان شاء الله في لا ديسكريبسيون. وما تنساوش اخواني اخواتي انكم تابوناو في لاشين باش كل ما ننزلوا شي تمرين جديد في المدونه تكونوا من الاوائل اللي كيشوفوا هذا التمرين. دونك بلا ما نطول عليكم، نتلاقاو ان شاء الله من بعد الفاصل باش نبداو التصحيح ديالنا. إذا مرحبا بكم إخواني أخواتي مجددا. كما قلنا سابقا، التمرين غادي يكون عبارة على une étude d'une turbine à gaz. غادي نقراو إن شاء الله لينونسي ديال التمرين ومن بعد نشوفوا العناصر ديال الإجابة. On se propose d'étudier le fonctionnement d'une turbine à gaz dans laquelle un gaz non défini, supposé parfait, subit le cycle fermé suivant. Le gaz à pression et température initiale, P1, T1, traverse un compresseur dans lequel il subit une évolution adiabatique réversible et sort du compresseur dans l'état P2, T2. Il traverse ensuite un échangeur dans lequel il se trouvera en contact avec une source chaude pour un réchauffement isobare qui élève sa température à T3. Le gaz subit une détente adiabatique réversible lorsqu'il pénètre dans la turbine, P4, T4. Le gaz achève son cycle par un refroidissement au contact d'une source froide, le ramenant à l'état P1, T1. Sual awal, tracez le diagramme de Clapeyron, P en fonction de V, de ce système. Ensuite, déterminez analytiquement en fonction de P1, P2, T1 et T3 les volumes Vx dans les états 1, 2, 3 et 4 pour une mole de gaz. En faire le même pour T2 et T4. Et dernièrement, exprimez le rendement théorique du cycle en fonction du rapport de pression R égale P2 sur P1 et évaluer lequel de ces trois gaz ne permettait d'obtenir le meilleur rendement. Donc عطينا ثلاثة ديال لي غاز، غادي نحاولوا ان شاء الله انطلاقا من لو كالكول ديال لو روندومون نشوفوا اش من غاز اللي يعطينا لو ميور روندومون. Donc عطاونا لو ديوكسيد دو كربون غاما ايغال 1,31، l'air gamma égale à 1,4 et l'argon gamma égale à 1,667. دونك كما كتعرفوا اخوان اخواتي، شفنا العديد من التمارين ديال الترموديناميك، وشفنا العديد من لي فيديوهات اللي نزلنا سابقا كانوا فيهم لي غولاسيون اللي كنحتاجوهم دونك غالبا في التمارين ديال الترموديناميك. داكشي علاش ما غاديش ندير تذكير في هاد لا فيديو، وغادي نخلي لكم ان شاء الله لو لين في لا ديسكريبسيون ديال لي فيديو اللي فيهم العلاقات ولي ريزومي ديال لو كور ديال الترموديناميك. دونك غادي نبداو على بركه الله ديريكتومون لا سوليسيون ديال ليكزارسيس. عندنا 4 ديال لي ترانسفورماسيون. دونك عندنا واحد لو سيكل فيرمي، وانطلاقا من هاد لي ترانسفورماسيون غادي نحاولوا ان شاء الله نحسبوا لي ديفيرونت بارامتر اللي مطلوبين منا في التمرين. دونك قالوا لنا اونتر ليتا 1 et 2 عندنا اون كومبريسيون ادياباتيك de P1 T1 à P2 T2 avec T2 supérieur à T1. Donc عندنا واحد كومبريسيون ادياباتيك. دونك غادي نطلقوا من واحد لا فالور ديال لا بريسيون P1 في ليتا 1 وغادي نوصلوا لا بريسيون P2 في ليتا 2. كذلك غادي يكون عندنا اوغمونطاسيون ديال لا تمبيراتور من T1 la température T2. Deuxième transformation, entre 2 et 3 عندنا réchauffement isobare. Donc قلنا اخوانا اخواتي ملي كنسمعوا isobare يعني عندنا une transformation à pression constante, P2 égale à P3. Donc réchauffement automatiquement غتكون عندي la température T3 supérieure à
T2. Troisième transformation, entre 3 et 4, عندنا détente adiabatique. Donc ملي كنسمع إخواني أخواتي détente adiabatique, la pression غادي ينقص، يعني أن P4 غادي يكون inférieur à P3. و la dernière transformation 4 1 باش le cycle يكون عندي fermé، عندنا refroidissement isobare كذلك à pression constante. Donc غادي نحاولوا ان شاء الله نترجموا هاد لي 4 transformations في لو diagramme de Clapeyron. Donc قلنا le diagramme de Clapeyron, la pression en fonction de volume. غادي نبداو بواحد لا فالور ديال لا بريسيون P1. Donc قالوا لنا entre l'état 1 et 2 عندنا une compression, d'accord, compression adiabatique. Donc compression adiabatique غادي يكون عندي la pression P2 supérieure à P1. تكون عندي كذلك la température T2 supérieure à T1 لأن عندي les isothermes يعني les courbes اللي كيمثلوا لي la température غادي يكونوا من هاد الناحية. Ensuite عندي réchauffement isobare يعني la température T3 غادي تكون أكبر من T2 ويكون عندي P2 égale à P3 لأن عندي transformation isobare. Après عندي détente adiabatique. Donc détente adiabatique قلنا أن la pression P4 غادي يكون أصغر من P3 و la dernière transformation غادي تكون عندي هي 4 1 يعني refroidissement isobare كذلك عندي la pression P1 égale à P4. Donc هذا هو le diagramme de Clapeyron اللي كيمثل لي les 4 transformations اللي عندي في هذا le cycle. Donc غادي نحاولوا ان شاء الله نحسبوا لي فوليوم Vx في كل ايتا ديال لو سيكل pour une mole de gaz. يعني ملي كنسمع une mole يعني ان n égale à une mole. L'état 1 pour l'état 1 غادي نخدم بليكواسيون دي غاز بارفي. رانا خدامين في l'état 1 P1 V1 égale à nRT1 يعني ان le volume V1 égale RT1 sur P1. L'état 2, donc entre l'état 1 et l'état 2 عندنا une transformation adiabatique. كنا شفنا اخواني اخواتي سابقا لي غولاسيون ثلاثه ديال لي غولاسيون اللي كنخدموا بهم في لو كا ديال une transformation adiabatique باش نحدد soit le volume, soit la pression, soit la température. في l'état 2 عندي une transformation adiabatique اي ان P1 V1 à la puissance gamma égale P2 V2 à la puissance gamma. وبالتالي نخرج le volume V2 égale V1 fois P1 sur P2 à la puissance 1 sur gamma. ولا عوضت إخواني أخواتي انطلاقا من l'équation الأولى التعبير ديال V1 يعني V1 égale RT1 sur P1 لأن قلنا N égale 1 غادي تصبح لي العلاقة V2 égale RT1 sur P1 fois P1 sur P2 à la puissance 1 sur gamma. Donc عوضت l'expression ديال le volume V1 بالتعبير انطلاقا من لا غولاسيون الاولى. ليتا 3 غادي تكون عندي P3 في V3 égale à RT3 يعني ان لو فوليوم V3 égale à RT3 sur P3. R c'est la constante du gaz parfait. وليتا 4 عندي كذلك détente adiabatique يعني أن P3 V3 à la puissance gamma égale à P4 V4 à la puissance gamma. نقدر نعوض لي بريسيون بلي بريسيون اللي خدمت بهم سابقا يعني أن لا بريسيون P3 غادي نعوضو ب P2 لأن عندي لا ترانسفورماسيون ايزوبار و P4 غادي نعوضو ب P1 لأن عندي ترانسفورماسيون ايزوبار كما كتشوفوا إخواني أخواتي في لو سيكل ديالنا. Finalement, on va le volume V4 égale à RT3 sur P3 fois P2 sur P1 à la puissance 1 sur gamma. Donc, les expressions ديال le volume chaque état de transformation. بالنسبة la température. Donc, بنفس الطريقة de même pour les températures T2 et T4. عندي une transformation adiabatique entre l'état 1 et 2 et entre l'état 3 et 4. Donc entre 1 et 2 une compression adiabatique ou entre l'état 3 et 4 une détente adiabatique. Donc بين العلاقات ديال le cas ديال transformation adiabatique P à la puissance 1 moins gamma T à la puissance gamma
égale une constante. D'accord? Donc داكشي علاش خدمت بهاد العلاقة لأنني كنقلب في هاد الحالة على لا température. Donc entre 1 et 2 عندي P1 à la puissance 1 moins gamma T1 à la puissance gamma égale P2 à la puissance 1 moins gamma T2 à la puissance gamma. Donc T2 égale T1 fois P1 sur P2 à la puissance 1 moins gamma sur gamma. De même, P3 à la puissance 1 moins gamma fois T3 à la puissance gamma égale à P4 à la puissance 1 moins gamma fois T4 à la puissance gamma. Donc T4 égale T3 P2 sur P1 à la puissance 1 moins gamma sur gamma. Donc ما ننساوش إخواني أخواتي أن عندي P2 égale à P3 و P1 égale à P4. مزيان. بالنسبة لو rendement théorique en fonction du rapport de pression R égale à P2 sur P1 كنعرفوا l'expression ديال لو rendement أنه كيساوي لنا la valeur absolue ديال le travail du cycle divisé على la quantité de chaleur reçue le cycle ديالي. Donc انطلاقا من le premier principe ديال thermodynamique عندنا la variation de l'énergie interne égale le travail plus la quantité de chaleur وعندي كذلك أن la variation de l'énergie interne ملي كيكون عندي le cycle fermé égale à 0 يعني أن le travail غادي يساوي لنا la somme ديال la quantité de chaleur. Alors في هذه الحالة غادي تولي لي W cycle égale à Q2 3 plus Q4 1 sur Q2 3 لأن Q2 3 هي la quantité de chaleur reçue. Donc إلا كتبت les quantités de chaleur en fonction de la température غتصبح لي la relation ديال لو روندومون كتكتب على هذا الشكل 1 plus T1 moins T4 لأنني خدام في l'état entre l'état 4 et 1 divisé على la température T3 moins T2. Donc toujours l'état final moins l'état initial. Donc انطلاقا من la relation précédente اللي هي هذه غادي يكون عندي T1 donc هنا كانت عندي T2 égale à T1 P1 sur P2 à la puissance 1 moins gamma sur gamma غتصبح لي T1 égale à T2 fois P2 sur P1. donc غادي نقلب اخواني اخواتي لانني رجعت من هاد الناحيه à la puissance 1 moins gamma sur gamma. P2 sur P1 هو R. D'accord, غادي نعوض غتولي لي T2 fois R à la puissance 1 moins gamma sur gamma égale T2 sur R à la puissance gamma à la puissance K. و K هي gamma moins 1 sur gamma. donc غتقولوا لي علاش R غادي يولي لنا في المقام لأن عندي à la puissance 1 moins gamma sur gamma وعندي K هي gamma moins 1 sur gamma يعني ضربت في لو موا هنايا عندي الحق أنني ننزل R à la puissance K في المقام. بنفس الطريقة T4 égale à T3 P2 sur P1 à la puissance 1 moins gamma sur gamma يعني أن T3 égale à R à la puissance 1 moins gamma sur gamma وبنفس الطريقة T4 égale T3 sur R à la puissance K. donc خرجت l'expression ديال T1 و l'expression ديال T4 غادي نعوضهم في la relation ديال le rendement. donc le rendement غادي يصبح égale 1 plus T1 هي T2 sur R à la puissance K moins T4 اللي هي T3 sur R à la puissance K divisé على T3 moins T2. نهبط R à la puissance K للمقام غادي تصبح لي la relation 1 plus T2 moins T3 sur R à la puissance K في T3 moins T2. donc غادي نضرب هنايا في الموا اخواني اخواتي يعني غادي نقلب غتولي لي moins T3 moins T2 sur R à la puissance K T3 moins T2. donc غادي نقدر نسامبليفي ب T3 moins T2 T3 moins T2 غادي يبقى لي لو روندومون égal 1 moins 1 sur R à la puissance K. donc هذا هو التعبير ديال لو روندومون. donc إلا وصلنا إخواني أخواتي لهاد النتيجة غادي يبقى لي غير نعوض بليكسبرسيون ديال غاما ديال كل غاز. donc pour calculer le rendement des trois gaz غادي نعوض كما قلنا سابقا بليكسبرسيون ديال غاما.
دونك من بعد اون ابليكاسيون نيميريك غنتلقى ان لو روندومون ديال CO2 ايكال 0,2796 يعني 28%. لو روندومون ديال l'air égal à 0,327 donc 32,7%. Ou le rendement mondial l'argon égale 0,4257 يعني 42,57%. Le commentaire, on constate que parmi ces gaz, le meilleur qui nous permettant d'obtenir le meilleur rendement c'est de l'argon. وحتى لهنا يا اخواني اخواتي غادي نكونوا كملنا التمرين ديال اليوم. الى عجبكم محتوى لا فيديو واستفدتوا منه ما تنساوش انكم تشجعونا بلي لايك، وكذلك الا كنتوا من الاوائل اللي كيشاهدوا القناه ديال بي ام شان اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ديالنا. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.